Sila. Good afternoon. Kinsa mo kauban ni Puyo? Imong igsoon? Ang kate. Unya, inyong mga mamagpapa, musim ba po dire? Papa? Wala pa. Inyong mamagpapa, wala pa. Sige. Mag-ayo ra mo kay para mo apil na sila sa unahan. Ay, ako na si Kiyon. Kamu na children minister dire. Kiyon, Jethro. Kira niya po yun. Oo, tulad. Karang April po niya ay. Gano'n. Ito imong pangalan mo? Iyan. Iyan. Dari siya? Anak. Ana, Iyan, kako. Ikaw? Jillian. Ha? Jillian. Iyan, Ana, o si Kari? Jillian. Jillian. Karin ko ha? Sina? Jillian, Sina? Kasi ako naman yung iri ko. Sina? Sheila ka to? Angeline. Wow. Okay, so announcement kay naano jud ta sa atong ginahulat nga mga yugto sa panahon ang pagkaon. So anyways, to inform everybody ang pagkaon dito. So moadto ta dito later after sa prayer, but may I call on first Pastor Luis Litorha. Lord, it is our prayer and declaration with all thanksgiving in our heart that your love endures forever and all throughout the generation. We can experience you day by day. And most of all, Lord, thank you for your provision. Thank you for your protection. Thank you for the promises that are going to be fulfilled. Most of all, we thank you of your presence. And today, Lord, we are so thankful for the provision of the food that our bodies need, Lord. Thank you that every nutrients, vitamins needed in this food can be provided, and the things that are not needed, Lord, take control, that it will not come into our bodies, and even it comes, it will come out to where it belongs. Only the nutrients that needed for the body to keep ourselves strong and healthy, so that, Lord, we can never stop. We can never be discouraged. We can never be immovable. We can never be, Lord, lonely or hopeless. Lord, we declare that you are our hope. Jesus is the hope of glory. Oh, Lord, salamat nga iniingon ka sa aming pulong ang imong paglaom dili mapupingan tungod sa gugma na imong gibuko sa among kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo o kining tanan among gidawat sa pangalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang tanan magayong Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you so much. Punta dito para sa ato ang fellowship, sa ato ang pagkaon. Then, pwede mo mga sulisuri dito. Doon kayo tuwan ito kasi ito mo magkaon sa mga bayag. Asa mo magkaon. So
Uy, Christian. Paon jud price. Andra, para dali mo tubo. Mas just ako muna una. Ako yung i-adjust. Oy, Basta ang rating ko. baby di ay. Okay. Yot di ay ka. Ah, Kilawan na to, eh. Daddy! sige na taka. Oh. Lechon again? Lechon again? Oh, yeah. The doctor said the eating lechon is dangerous. Oh, yung soft drinks nandun. Itawag, aliyos, wala na niya. Soft drinks na nandun. Kaliwa man yun. Natigulang man ko. Walang pagkausap. Tayong rice na. Kuha na kang rice dali. Sit down. Ganun mo.